রাজনীতির আঙিনায় ভাড়ামোর কোনো জায়গা নেই। ওই যে আমি বলেছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠনে সং আছে, গঠন নেই। তার যে কুইজ মাস্টার আছে তিনি ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব ম্যানেজ করছেন, সেখানের কাজকর্ম দেখছেন, বা অন্য জায়গায় তার অ্যাসোসিয়েটসদের নিয়ে সেখানে তার যে কোম্পানি আছে কুইজ করছেন, এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানে সেই ভাড়ামোটা পার্লামেন্টের ফ্লোরে চলে গেলে সমস্যা হয়। তো সুখেন্দুদা যে কথাগুলো বলেছেন আমি তার সঙ্গে 100% একমত, কারণ আমিও এই একই ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছি। কাজের বিষয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন, যেহেতু আপনিও একই সঙ্গে তার সাথে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। সুখেন্দুদার বক্তব্য, বিশেষ একজন রাজ্যসভার ব্যক্তি কোনোভাবেই আপনাদেরকে কথা বলতে দিত না এবং আপনাদেরকে লাস্ট বেঞ্চে পাঠিয়ে দিত। দেখুন, আমাকে লাস্ট বেঞ্চে তো আমি কাটিয়েছি গত 15 মাস, লাস্ট বেঞ্চে বসতাম। অনেকে আমার থেকে ইয়াং, মানে এবং কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট এসব আগে সিট পেয়েছিল। তো যাই হোক, পার্লামেন্টে পারফরমেন্স কি সে তো প্যারামিটার, পাবলিক প্যারামিটার। তো ঘটনাচক্রে এটা খারাপ লাগতো যে সুখেন্দু শেখর রায়ের মতো মানুষ তাকে লাস্ট বেঞ্চে বসানো হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে লিডার অব দি হাউস, তিনি এটা ঠিক করেন যে কে কোথায় বসবে। সমস্যা হচ্ছে রাজনীতির আঙিনায় ভাড়ামোর কোনো জায়গা নেই। ওই যে আমি বলেছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠনে সং আছে, গঠন নেই। তার যে কুইজ মাস্টার আছে তিনি ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব ম্যানেজ করছেন, সেখানের কাজকর্ম দেখছেন, বা অন্য জায়গায় তার অ্যাসোসিয়েটসদের নিয়ে সেখানে তার যে কোম্পানি আছে কুইজ করছেন, এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানে সেই ভাড়ামোটা পার্লামেন্টের ফ্লোরে চলে গেলে সমস্যা হয়। তো সুখেন্দুদা যে কথাগুলো বলেছেন আমি তার সঙ্গে 100% একমত, কারণ আমিও এই একই ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছি। খারাপ লেগেছে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। তো সুখেন্দুদা যে কথাগুলো বলেছেন একটা কথাও মানে 1 ইঞ্চি বাড়িয়ে বলেননি, যা বাস্তব তাই বলেছেন। প্রবলেম হচ্ছে যে ওই কুইজ মাস্টার কুইজ শোতে যে ভাড়ামো করা চলে মাঝে মাঝে, সেই ভাড়ামোটা পার্লামেন্টে চলে না। এটা মানে এর সাক্ষী বহু লোক আছেন। সুখেন্দুদা আজকে বলেছেন, হয়তো কালকে আরো অনেকে বলবেন। এই সংখ্যাটা কি বাড়বে? সুখেন্দু শেখর রায়ের সংখ্যাটা কি বাড়বে আগামী দিনে? আমার ধারণা বাড়বে। ইচ্ছার ঐক্যের এই যে যারা ইচ্ছার ঐক্য প্রকাশ করছেন, এই ইচ্ছা সংক্রমিত হচ্ছে। আর দিল্লি থেকে কলকাতার দূরত্ব, কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব মাত্র 1435 কিলোমিটার। স্বাভাবিকভাবে আমার ধারণা এই সংখ্যা বাড়বে। আমাদের সংখ্যা তো বাড়বে, ধৈর্য ধরুন না। এখন তো 1টা কুড়ি, 2টো কুড়িতে কি হবে, 3টে কুড়িতে কি হবে আমি তো বলতে পারছি না। সময় যত এগোবে, মানে এটাই তো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হচ্ছে যে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এক্ষুনি কি হবে, এখানে গাছটা তো ভেঙে পড়ে যেতে পারে। তো পর মুহূর্তে কি হবে, সবাই আমরা আক্রান্ত হতে পারি গাছটা ভেঙে পড়ে গেলে। সুতরাং 1 ঘন্টা বাদে 2 ঘন্টা বাদে কি হবে সেটা নিয়ে এখন তো ভেবে লাভ নেই। যখন সময় আসবে আপনারাও দেখতে পাবেন, আমরাও দেখতে পাবো। আমি আগে বাংলার উত্তর দেবো। আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছিলাম, তিনি টাইম বাউন্ড বেঁধে দিয়েছিলেন যে এই সময় আমি পিছিয়ে থাকবো, এই সময় আমি এগিয়ে যাবো। আজকে দেখছি আপনিও টাইম বলছেন যে 3টে কুড়িতে কি হবে, 4টে কুড়িতে কি হবে। না, আমি তো এটা বিশ্বাস করি। আমি তো এরকম নয় যে এটা আমায় যারা চেনেন, মানে যাদের সঙ্গে আমার এখন যোগাযোগ হচ্ছে না, যাদের সঙ্গে গত 10 বছরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, গত 5 বছরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, তারা আমায় চেনেন, জানেন। আপনাদের অনেকের সাথে এখন আলাপ হচ্ছে, কিন্তু যারা আমায় চেনেন জানেন যে এটাই আমার থিওরি। আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি যে আই লিভ ফর দিস মোমেন্ট, আই লিভ ফর দিস ডে। একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কি বোঝার সময় এসেছে না এখনো আসেনি, বা তারা বুঝতে পারছেন? দেখুন, মানে উটপাখি মনে করে যে বালিতে মুখ গুজে থাকলে প্রলয় বন্ধ হয়ে যাবে। প্রলয় তাতে বন্ধ হয় না। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। বারবার যুগে যুগে কালে কালে ইতিহাস এই শিক্ষা দিয়েছে। এখন শিক্ষা কেউ নেবেন কি নেবেন না সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি তার মধ্যে যাব না। दादा हिंदी करेंगे। दादा सुखेंदु शेखर रॉय ने आज जो इस्तीफा दिया है, कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, आईपैड के खिलाफ और अपना गुस्सा जताया था कि वरिष्ठ होने के बाद भी पार्टी के एक नेतृत्व की वजह से उन लोगों को, जितने भी वरिष्ठ है, काकोली घोषणाधिकार हो, सुखेंदु शेखर रॉय हो, उनको बहुत नेग्लेक्ट झेलना पड़ा। ये सिर्फ सुखेंदुदा का बात नहीं है। मैं सुखेंदुदा से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में सुखेंदुदा का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूं, सुना हूं। सुखेंदुदा का जो उन्होंने बोले हैं, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूं। और खास करके जहां तक
पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था। शुकेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहां ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पिछले 15 महीना 2024 का दिसंबर से 2026 का अप्रैल में मार्च का अंत तक शुकेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूं। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। और शुकेंदुदा जो बोले हैं एकदम सही। खराब भी लगता था कि शुकेंदुदा जैसे पार्लियामेंटेरियन, उसको लास्ट रो में धकेल दिया गया है। तो ऐसा आज शुकेंदुदा बोल रहे हैं, कल और लोग बोलेंगे, देखते रहिए। आप कह रहे थे कि 2:15 बजे कोई सरप्राइज हो सकता है। नहीं, मैं बोला नहीं, आप थोड़ा मैंने बात का इधर उधर मत कीजिए। मुझे पूछा गया था क्या होगा, तो मैं बोला अभी बोल रहे हैं 1:25 अभी, तो 2:25 में क्या होगा, 3:25 में क्या होगा, मैं अभी कैसे बोलूंगा। जब होगा, अगर होता है तो भी आप लोग देख पाएंगे, अगर नहीं होता है वो भी देख पाएंगे। मगर आज अभी से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बाद क्या होगा, ये बोलने का मुझे तो नहीं लगता है आप भी बोल पाएंगे। अभी तो ये गाज गिर सकता है हम सब लोगों के ऊपर। तो अभी 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद क्या होगा कोई बोल नहीं पाता है। तो देखते हैं। लोगों के साथ, एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से। तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है, सभी दिल्ली में है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग में बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। और कलकत्ता से दिल्ली का दौराई 1435 किलोमीटर है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। রাজনীতির আঙিনায় ভাড়ামোর কোনো জায়গা নেই। ওই যে আমি বলেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠনে সং আছে, গঠন নেই। তার যে কুইজ মাস্টার আছে তিনি ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব ম্যানেজ করছেন, সেখানের কাজকর্ম দেখছেন, বা অন্য জায়গায়